Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna jalla sha'nuhu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Berjuah-juah membantah kerina pemirsa Rasat TV mengatakan bujur man Allah Subhanahu wa taala bersuari selasa enda ipertemukan naka kita kajian Islam ilmiah bes Rasat TV enda. Bagi kape salawat rasalam ipesahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagi kape menkerina keluargana, bagi kape menkerina sahabat-sahabat naraskrina pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasa akhir zaman. Man kita kerina pemirsa Rasat TV pembahasan ta judul ta bas wari enda ekap gambaran-gambaran bas penjagaan Nabi penjagaan Allah Subhanahu wa taala menabita sanga langai utus ia jadi nabi. Jadi adi ngo jadi nabi ngo beli penjagaan ngo pasti. Tapi gua ia bentuk penjagaan Allah menabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanga langai angkat ia jadi nabi. Endam pembahasan ta bersuari enda. Jadi kari dunga cara tenda sitah ngegua persiapan si ban Allah menabi Muhammad SAW sangana ia langai angkat jadi nabi gua ia jaga bagi kapikari adi ngau ia angkat ia jadi nabi adi nguja angkat jadi nabi ngau pasti jaga oleh Allah Subhanahu wa taala encakari si buat piga-piga ia kai ia piga-piga faedah si dan si teladani bes kisah penjagaan Allah Subhanahu wa taala menabi taenda. Jadi dikatakan kanat hayatuhu sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsati hayatan fadilatan syarifatan faqad syabba sallallahu alaihi wasallam fi hadzal mujtama' al-jahili fi aqidatihi wal jahili fi akhlaqihi walakinnahu sallallahu alaihi wasallam lam yata'athar biha hawlahu min tilkal masail war radha'il. Ay pegeluh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya geluh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangana langa i angkat jadi nabi ai geluh nae bes terjaga ya bes kai krina si la terpuji mulia geluh nae lal iji akhlak si majin sangkut ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam makana galang Nabi sallam ya galang-galangna bes masyarakat jahiliyah ya si singkotakan masyarakat jahiliyah setengah krina kaipe banna kaipe deba i halalkanna ngom setengah marana lek di minum tua judi kan rjudi main diberu ke main diberu pokokna majin adbes jahiliyah likang ya si majile si majile karya ai si pudi-pudiwari i jadikan ia menajaran Islam tapi lit ngai ia japai bagi masyarakat ta lit ngasi majin nai bagi kapi bes masa jahiliyah lit ngasi majin nai. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW geluh ia galang-galang na besada komunitas li jai akhlak-akhlak sila majilai la kena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layar terpengaruh. Beskrina kai ia bes adat istiadat bagi kapai akhlak bagi kapai krina si lit bes masyarakat jahiliyah si majinnya Nabi talai terpengaruh ya ibaratnya di sebandai permisalan permisalan naik bagai nurung nurung yang geluh bes laut bes air laut ku laut
di laut ahmi kadih ya di melala je sirana masin. Bagai ibaratna nurung beslaut laut ngom jelas ia masin, tapi tangkap kawili jalai nurungai labu masin ni ya. Tapi ikan asin Ustaz mengutama kala sirana. Bagaimana ibaratnya? Geluh bagi nurung geluh beslaut, laut masin ikan nelang. Ibaratnya bagi keldekahna nurungah beslaut, masin seharusnya, bagai. Endalang. Bagaikan permisalan, ibaratnya kita seharusnya muslim minna pe masyarakat melalang jebanna kesirikan lik bid'ah likang akhlak sila majilai geluh kita bestata kehidupan bes Islam lah kita tercemar bagaimana ibaratnya. Jadi jenda sinan men kita kerana pemirsa Rosa TV ugangi penjagaan Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW sada kana sallallahu alaihi wasallam yahtaqiru hadhihi al-asnama allati ya'buduha qaumuh wa yudriku annaha la tanfa'u wa la tadur faqad kana yawman ma'ahu maulahu Zaid bin Harithah wa kana sanamun min nahas yuqalu lahu Isab wa Na'ilah. Bersadawari merenda Rasulullah SAW iclana ngekrina sesembahan-sesembahan selain Allah. Patung-patung lah bersemasana patung si sembah kalak Quraisy enda. Etah ngai sepatung-patung lalit jai berikan kai manfaat pilolit berikan si menkalak si nembah bagi kapi adi bahaya kai kira pe lau keadaan cebe kena menkalak si nembah jadi gaguan ni patung. Patung ni jelma kang rebansa. Bersadawari ni bekas budak mereka budak melik dengan bahasa zaman Nabi. Guna engkau lanilit budak. Kelarna Zaid bin Harisah. Bersadawari ni tawaf Nabi Muhammad SAW bersada patung patungai buat buat bagi kuningan ni bagi kuningan. Gelarna Isaf wa Na'ilah. Yatamassahu bihil musyrikuna idza tafu. Kala musyrik Quraisy usapna kadihna sentuhna bagailah usapna adi tawaf ia bas Isab wa Na'ilah enda. Patung gelarna ibuat kang yang bagi tempat bagi kadih kuningan. Fatafa Rasulullah SAW yaqulu Zaid. Makana sadawari Rasulullah SAW bersada masa ya bersadawari Rasulullah SAW enda tawaf ikut Zaid. Ceritakan Zaid kisah enda wa tuftu ma'ahu. Aku pai tawaf kang Nabi nina falamma marartu masahtu bihi ay bisanam. Sangadang kulewati patung enda Na'ilah wa Na'ilah Isaf Na'ilah kusap nina Zaid. Roh nina Nabi SAW la tamussah la tagangim. Ilarang Nabi SAW bekas budak naida. Fakultu fi nafsihi. Rohan nina Zaid enda bespusuh kuah ngerana aku la amusannahu hatta anzura ma yakun. Lalam kari kutagangi patung handai gelah kutakai kari kejadian nina. Roh nina Rasul ola tagangim tawap ola tagangim patung enda. Roh nina Zaid bespusuhna kari kutagangi dengan ngai. Bagaimana surah-surahna. Faqala Rasulullah SAW la tamussah faqultu fi nafsi la musannahu hatta anzura ma yakun. Famasahtu. Ulangi dengar ka. Bagi surah-surah nandai. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam tunha. Lakin go kularang dai engkau la tagangim kang lalap. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawalladhi akramahu wa anzala alaihi alkitab mastalama sanaman hatta akramahu Allah billadhi akramahu wa anzala alaihi. Air sumpah ia demi zat demi Allah bagailah sehingga muliakan Rasulullah SAW bagai kapi turunkan ke Al-Quran Nabi Muhammad SAW
la pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam tawab ia tagangina patung si tamai kalak Quraisy bes Ka'bah. Kasa Allah muliakan Nabi SAW terus turunkan membana wahyu. Jadi mulai ibaratnya Rasulullah pernah tagangina patung lah pernah tawab saja bes Ka'bah. Amin Nabi bes Ka'bah alik patung jai. Tapi sangana langai angkat pa ia jadi Nabi Rasulullah pas tawab ya lah pernah tagangina patung lah pernah usap-usap na bagai apa karinga utus jadi nabi menabi ya hancurkan patung bagai ya. Jadi jenis ada sita tata cara peribadatan kalak Quraisy tawab ia bes batu tawab ia bes Ka'bah li je batu gelarna isap na ilah isape kalak Quraisy je tawab usap-usap na usap-usap na patung nabi ta sanga langai angkat jangan jadi nabi tawaf kangia tawaf ya, tapi la tagangina patungaida. Salah sada bentuk penjagaan Nabi Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW. Sangana ia langai angkat jadi Nabi. Ini si penjagaan si sada. Si kedua, anda melala bersekutu tahpe melalang anda dah tua. Lam yashrab khamran qat. La pernah minum tua. Kamput, kambing putih, anggur pigur, topi miring. Kayak kelahiran jadi bahasa Indonesia kayak pelit. Engkau? La yashrab khamran qattun. Nabi Muhammad SAW la pernah minum tua. Khamr. Ibaratnya bagaimana? Adi besada komunitas anda biasa ngelalik celaan isa si minum sa ibaratnya tergoda ngekala. Bes Indonesia dah ilarang la bagikan kala bagaimana? Apa kaya besada komunitas anda lalik celaan jadi saya minum tuak biasa ngena ni bagian tradisi. Nabi ta si sebagai pila ibaratna ibaratna anda besada kebiasaan bes masyarakatna la ikutina. Walak tarafa fahisatan bagi kape Nabi la peri kadi pada endehri aku perbuatan si bagi perzinaan bagailah. Adi zina bes masyarakat jahiliyah bes masyarakat jahiliyah bes zaman Nabi SAW biasa. Makanya dan singkari bagaimana lit sada diberu ruh ku ia dilaki siwa kala hamil di lokrin si siwa kala adai. Encangku melahirkan di buruenda nah anak mu ni naman sadakala siwaluh kala ia aman. La aib bes zaman jahiliyah la aib. La aib biasa. Sebagai Nabi SAW la dehrina. Kuakap di bes Indonesia ibarat nang contoh ni. Di ibarat na bes masyarakat ta enda biasa lalik kala ngelarang bukrina zina pe MK dikurang iman bes kita enda. Si larang sada cubuni kal arbansa bagi. Wala syaraka fi maisir. Bagi kapan Nabi SAW la pernah judi. SDSB. Porkas mereka porkas. Judi bagaimana? Digunakan judi online tak kayak krina ibaratnya. Anda may permisalan si mereka bes masana lik perjudiin. Nabi SAW la pernah ya judi. Anda si majin bes masyarakat jahiliyah lik minum tua bagi kapi bagi perzinan bagi kayak judi. Aulahun aulahu abithin batil. Bagi kape Rasulullah SAW lah pernah ikuti nasa ada permainan si la majila ya. Ya sia-sia bagailah. Padahal lah ngabu yang kat Nabi Muhammad SAW jadi Nabi. Adik kita permainan kai silit beskuta atau kokap kita setah kerina. Nabi talang nenang apa yang permainan si la kadih ya la turun benar si majila bagailah di majila ikut ya dilanglang. Ma'annahu kana yukhalitu qaumahu. Padahal Rasulullah SAW interaksinya bermasyarakat ni harus masyarakatna. Ibarat labu ya besrumah nah jengun si rumah lalap latah isi lap pernah darat perlu caya darat lang lah bagai di baru kapan ni. Nabi SAW masyarakat iya tapi bes masyarakat ni la ia terganggu la ia terpengaruh beskai si majin.
la ya minum tua, la ya judi, la ya main diberu, la ya main sila menjilai. Bagailah. Wa ya'ishu ma'ahum, bagai kapeng geluh Rasulullah SAW masyarakatna, wa yusyarikum fi sayri umurihim al-adiyah al-mubahah. Rasulullah SAW ikut sertakannya masyarakat ka iya, ditolong menolong kangnya jadi permasalahan urusan adat istiadat ia bertentangan agama ipu diwari. Artinya anda bagian bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat kedua. Sadandai tawak pia la ikutina tata cara proses gua ya kalak musyrik tawak jenda li je akhlak sila menjilai la perah Nabi sallallahu alaihi wasallam banna. Si petelukan. Anda bes aurat. Jagana gonjaina. Kanat langa digundari launan kalak pe gua ya ruis. Hati-hati kalak pe hak asasi manusia. Kanat hunaka ismatun tahmihi sallallahu min al-masawi al-khuluqiyah. Fa fi sahih al-Bukhari an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ada permasalahan saya dah enggak pernah merendah bahas besangana ibangun Ka'bah. Litkangi penjagaan Nabi sallallahu bes kaya akhlak si lama jilai lit kisah bes sahih Bukhari bes sahabat nari Jabir bin Abdullah mereka ngomsi baca enda bes kisah sangana ibangun Ka'bah. Lamma buniyatil Ka'batu zahaban Nabi sallallahu wa Abbasu yanqulanil hijarah. Sangana ibangun Ka'bah maksudnya ibangun ngomsi bahas mereka ibangun enda perban runtuh ya pondasi murtak perban banjir labo ibangun awal-awal lang pembangunan Ka'bah bes masa Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Rasulullah Ras Abbas angkat na ikut serta jembang angkat na batu. Faqala Abbas lin Nabi sallallahu alaihi wasallam Abbas katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'al izaraka ala raqabatik yaqika min al-hijarah ay tamakan kampuh maina dari kampuh bes baramai gelah terlindungi ke bes batu nari dan jika luka. Allah si bayangkan bagi kita geluh tajena melala uis. Saking melala na uis undaya kan pe besloak pe melala. Lang jape gundari adi uis ni melalang. Bagi lang adi mareda lang. Uis saya lah melala. Maka dan singkari sahabat ai sadan cawisna dan singkari uis bapa na pakai na di dilaki ya maka galang dewa bajune bagi. Lah bagi gundari si bayangkan iya laki lagi uis ningen bagai ay zaman tam lala uis lang ingat menjaman peperangan bes Indonesia na may uis meserakang darah misa apa idat kala pakai dan sekali pakai na bikasa merigat rahni na jainda fakharra alal ardi nak tak Nabi sallallahu alaihi wasallam fatamahat ainahu ila sama'nanna ku langit engko sadar ya bagailah engko sadar ya. Summa afaqa sadar izari bagi tersingkap bagi karina tutupi jakam pukun dai fasudda la izara ima itutupun ka man bana kampuh nandai igilah ula idah kal kadihna auratna bagailah ya adik kita gunalah peduli jelma pegundari ada dilaki ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilaki kau dilaki aja gundari diberunen ngin lantir belaskan. Jadi ada si petelukannya uga penjagaan Nabi Muhammad sallam ia bes la ya nak tak kari bes akhlak si majin. Enca penjagaan Allah Subhanahu wa taala menabita nomor 4 ia anda bes ada hadis baba Ali bin Abi Thalib kisah anda tapi silang pendapat dengan ulama li katakan anda cerita dhaif hadis dhaif deba anda hasan ni adi bahasa dhaif hasan ni mustalah hadis lau pala ujelaskan dia gedang-gedang karing kau pindah ke kajian teman kajian mustalah hadis ini kajian sejarah anda ibaratnya anda diperselisihkan ulama anda kisahnya anda lemah dhaif latuhu deba mengatakan saya anda liknya kisah sebagainya intina liknya silang pendapat ulama si pakar ya bes ahli hadis anda bes kisah sadeda tapi si baca
Bas Ali bin Abi Talib qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku bagi Rasulullah sallallahu ngerana iya ma hamamtu bi syai'in mimma kana ahlul jahiliyati yahummuna bihi minal ghina'i illa lailatain. Lo pernah ngai lik surah-surah kulit keinginanku kai si ban kalak jahiliyah semerhatna nganen bagi musik lagu-lagu bagai kecuali 2 malam nina ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bes kebiasaan bes jahiliyah kalau rendai musik bagailah. La pernah lit keinginanku bagai surah-surah ku bagai bespusuhkah kuning min sekali ku min sekali. Taina kecuali ya 2 kali nganca bes pergeluh Nabi kita Muhammad SAW. Karep jaga Rasul jaga Allah kanga. Selanjutnya kisahnya. Kiltahuma asamani Allah subhanahu wa ta'ala fihima. Bes bagaina pelit ngesurah-surah bespusuhah. Lit kange kesempatan megisa tapi ijaga Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam la sempat dibagikan na musik, la sempat dibagikan si lagu-lagu si masa jahiliyah. Adi gundari ja pelit musik, jabi kita lit musik. Musik haram. Iya, masyarakat lagu keyboard Ustaz Guawan. Ainam. Agama ta sitagangin tah adat ta. Labo isungkun pagi kita bis akhirat kai adat du kai suku dulang labo kai katakan baginda si perangi adat yalang si majid ngom sana si katakan si majila ialah bertentangan dengan Islam adat mimubah danci iya adat tena banna lang perlu dalih no masalah si lar tentangan dengan Islam amal kena tena amal kena ada si bertentangan dengan Islam lah iamalkan si bertentangan adilah bertentangan niya lah masalah jelas kena jelas adi kita ngomong muslim ningan jelas a b b olah ka a b mesra geluh mesra kang bagi tanggung jawab bes akhirat Qultu Lailatan li ba'di fitiyan Makkah wa nahnu fi riayati ghanami ahlina. Besadawari beringin Rasulullah ay ngerana aku man piga-piga teman-teman sebaya aku pas kota Makkah sangana kami jaga kambing, ngembala kambing. Ngomong bahas mereka ngembala kambing. Fakultu li sahibi bagai pa ngerana aku mensada temanku nina absir li ghanami jaga siti kambing ko ya. Hatta adkhula Makkah fa asmur fiha kama yasmurul fityan. Gelah aku ke Mekah, aku bagikan kai si bagikan kala anak muda bes Mekah. Sebaya jiwa muda. Okay. Jaga siti kambing ko enak ya. Aku bagikan siti kai si bagikan kala si anak-anak perana bes kota Mekah. Faqala bala. Arahnya teman gampang. Gampang ya. Aku jaga gar kambing mo. Qala maka arah nina Ali selanjutnya kisah. Fadakhaltu hatta yatira Rasulullah. Fadakhaltu hatta idza ji'tu awwala dari min dur Makkah sami'tu azafan. Faqultu ma hada? Ranina Rasulullah masuk aku ke Makkah enca rumah si pertama si kujumpai sehaku ada rumah pertama si kujumpai ini bes rumah-rumah bes kota Mekah. Ku bagi sadaya lantunan nina. Fakultu ma hada? Enca ku sungkut kaya nina. Kaya dila pernah kaya. Fakila li kala singata man bana tazawwaja fulanun fulanah fajalastu wa daraballahu ta'ala ala uduni. Rahnina kala lantunan bagai rendai kala ke sebab si fulan rjabu iya. Diberu serah dilaki mpo rjabu. Makanan ya Rasulullah kundula aku megi-megi tapi ngantuk aku mendem aku ban Allah Subhanahu wa taala nina. Fa wallahi ma aiqadani illa massa syams. La aku medak
kecuali engkau kurasakan kai bagi-bagi melas ku akap nina engkau terbit matahari. Faraja'tu ila sahibi faqala ma fa'alta. Maka engkau bagi engkau terasa melas ku akap engkau perubahan kena matahari. Mulih aku kujumpai temanku nairah nina kai dahin mujah, kai mujah nina. Fakultu ma fa'altu say. Kai pelang nina Rasulullah. Adi medam gua pembela kai pelabo. Tidak benih bagi-bagi min. Ya kundulah aku bagi-bagi tay Rasulullah. Ban Allah Rasulullah enda ngantuk medam cigir wari makana medak. Roh nina temanna rekai ko jah. Kai pelang adi medam gua lah kai pelang adi medam melang. Thumma akhbartu billadhi ra'aitu. Makana aku ceritakan nina Rasulullah menteman handai kasih kuidah. Thumma qultu lahu lailatan ukhra. La puas dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersada waris idaiban peduakan ngeranaka Rasulullah sallam absir li ghanami hatta asmur bi Makkah. Rahni naman teman nandai ona jaga kasih nari kambing ko ya gelah masuk ke kota Mekah. Gelah ku kota Mekah kontisi ni Rasulullah sallam fa fa'ala fadakhaltu falamma ji'tu Makkah sami'tu mithla alladhi sami'tu tilka al-lailata fasaltu faqila fulan naka fulana. Sangana Rasulullah SAW masuk kota Makkah, begina kai sebegina marai sangana malam singgo lewat. Bagi lantunan bagai kusungkun kajal marah nina si fulan, rjabur si fulan. Roh nina Rasulullah. Fajalastu. Kundul ka aku ni Rasulullah. Ku begini taina. Bagilah ibaratna. Anzuru. Gelah kuidah. Wa daraballahu ala uduni. Bagai kapai itu tupi Allah kai pembegi kunina di medem. Ban Allah Subhanahu wa taala Rasulullah ni medem. Fa wallahi ma aiqadani illa masa syams. Rahnina Rasulullah sallam demi Allah nina lakum bedak kecuali engkau kurasakan bagai melas engkau ruh matahari. Faraja'tu ila sahibi faqala ma fa'alta faqultu la syai'. Maka mulihkah aku ke teman kundara nina teman kundara nina kai dahin mujah kai pelang nina Rasulullah di medam kai pelabo. Suma akhbartul khabar enca aku ceritakan kai krina si kuala nina Rasulullah mulai ya kundul ken bagikan natena kasamedam. Fa wallahi ma hamamtu wa la udtu ba'daha li syai'in min dhalika hatta qaramani Allah azza wa jalla bi nubuwati. Rahnina Rasulullah demi Allah ma hamamtu wa la udtu ba'daha li syai'. Laku pernah nari beku lid harapan surah-surah aku bagikan tegu kai lantunan kalau aku rasa nak kasa muliakan Allah Subhanahu wa taala aku yang kat jadi nabi Nabi Muhammad SAW. Di gundari di jalan malang sengaja kini bagikan sengaja kita dalam fasilitas si ibaratnya bagai ainam si penghibur hatiku ni musik kayak kirina. Nabi sallallahu alaihi wasallam ijaga Allah Subhanahu wa taala lah sempat ia bagi sebagai nak kirina. Padahal lang abo jadi nabi sangana kejadian enda. Si nomor 4. Si pelima kan yaqulu Jubair bin Mut'im adlaltu ba'iran li yawman Arafah. Rene Jubair bin Mut'im benai onta aku nina pas masa hari Arafat, hari Arafah, bes musim haji. Benai ontana. Fa kharajtu atlubuhu. Daratlah aku darami nina Jubair bin Mut'im. Faraitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waqifan ma'an nas bi Arafah. Encak kuidah Rasulullah SAW, sangana langa angkat jadi nabi nge. Kuidah Rasulullah bes Arafah. Wukuf aja bes Arafah. Fakultu hada min al-hims. Ainda lakin jelma bes hims nari, lakin masyarakat hims ainda. Fama sya'nuhu hahuna. Rakai kaya jainina. Sebab kalau Quraisy ainda layaku Arafah hukupna. Monggo salah, adi musim haji lah sahpe. Wadhalika anna Quraisyan kanu yaqifuna bi Muzdalifah yaum Arafah. Alasanna kalau Quraisy kufar ainda wukufna habis Muzdalifah pada hari Arafat. Wala yakhrujuna kharij al-haram ila Arafat yatamayyazuna bidzalika an sairin nas. La yandarat bas wilayah haram inandari, wilayah haram ku Arafat, ku Arafah.
gelah terbedakan ia beskrina jelma si kadih si ribadah tena si wukuf tena ku musim haji bagai wukuf ia ku Arafah. Kalau kena lang kalau Quraisy lang si kufar lang lah ya jika terbedakan adi kalau enda jahja wakaf wukufna padahal wukuf enda besar Arafah. Fawaffaqa Allah subhanahu wa ta'ala Nabi SAW Muhammad lisawab qabla al-bi'thati nubuwah. Makana Rasulullah SAW bekena taufik, bekena kai hidayah, bekena taufik kebenaran sikap Nabi SAW wukufna enda bes Arafat. Si benar ia sangana langa iangkat dia jadi nabi. Bes ini salah satu bentuk penjagaan Nabi penjagaan Allah Nabi Muhammad SAW bes tata cara peribadatan Nabi terjaga ya bes kesalahan langa iangkat ia bes ku nabi semasana. Pernah si bentuk penjagaan Allah Nabi si nomor 6 ya. Karena Rasulullah SAW ma'rufan bisidqi, ai populer terkenal ke Nabi Muhammad SAW ai kadih la yarbual, jujur la yarbual. Falam yashhad alaihi marratan wahida bil kadhib. Falam yashhad alaihi marratan wahida bil kadhib. La pernah dusta ya sekali pelang. Yuakkidu hada anna Rasulullah SAW sa'ida safa fahata ya sabaha faqalu man hada. Besadawari nina Rasulullah SAW ay nangkihna kadih Bukit Safa. Enca ngerana yang angkat na suara na ay soba masyarakat bagi kedilau na penduduk Mekah. Faqalu man hada isi kakin si teriak-teriak ni nakala ni jelma isi kakin bes bukit nari isi kakin si ngerana. Fajtama'u ilaih berkumpul jelma kerina. Kak berteriak memang isi kina si teriak darat kerina jelma. Nan ay Muhammad. Faqala ara'aytum in akhbartukum anna khaylan takhruju min safa hadzal jabal akuntum musaddiqiyah. Rahnina Nabi ta ugangai menurut kaina nina adiku ku katakan men kaina darat bes celah bukit enda nari kuda tu ngekaina tahlang nina Rasul. Adikku katakan kerenan darat bersetelah bukit dan nari kuda. Tu kena tahlam ni Rasulullah SAW. Qalu ma jarrabna alaika kadhib. Lo pernah bagi kami engkau rebual ni kala jelma materam. Jubarna kami tu ni jelma materam. La pernah bagi kami engkau rebual. Qala fa inni nadhirun lakum baina adabin syadid. Rasulullah SAW ainam aku yutus Allah nadhirun lakum baina adabin syadid. Aku peringatkan ke kerina aku beri ku ingatkan kerina aku si ku pemberi peringatan lid azab si mengerikan ni lebih-lebih wari ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sing ingatkan saya ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahum huna yaquluna fi mashhadil 'am ma jarrabna 'alaika kadiban bal anta ma'rufun bi sidqi min sigharik. Rahdina kala Arab bena jenda ikatakan nama Nabi SAW besar dari persaksian si umum ya si jelma materam la pernah bagi kami engkau dusta rebual la pernah. Si lid kebalikan na beskitik-kitik nari pengkong menjujur nina kala jelma materam. Tapi si aneh, gomlik ngepersaksian sebagai inda iya, sangana pudi-pudi wari Nabi yang kat jadi Rasul, iseru kerina jelma enda menyembah aman Allah Subhanahu Wa Taala, je maka yudustakan namanya mamang siate. Tapi kitik-kitik nari kalau pernah rebual, maka nak kapi belaskanmu, tuk ngekami ni na jelma materam, tapi sangana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibelaskan na dakwah, isampaikan na dakwah, katakan kala ia rebual. Bagaimana menjadi dakwah ina lah masalah perkara nita ni nakala B nita B ni nakala lang. Ini masalah ka hidayah jenda. Ay maka na ding golit hidayah bikin Allah Subhanahu Wa Taala tagangi. Ola lepaskan ola ka lalit waktu ta atau pe bagai ibaratna mesra bespusuh tah pelajari agama te dalam. Ay kak si penyebab jelma enda melalaya piga-piga ya sesat. Latah agama na atap menanggu Islam bagi saja lang. Ayat dalit nga 6 penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala menabita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
beskrina permasalahan-permasalahan si majin ia la pernah nge Nabi ta kena masalah enda bagi sindai si katakan minum tua arjudi main-main di beru ia bagi kape bes peribadatan ijaga yang tawab pe ia la bawa pernah jaya tawab kesyirikan kerana ijaga Allah Subhanahu wa taala encakai sidan si buat faedah bes kisah enda gelar manfaat membantah labu kisah-kisah bagi saja lang si buat ia pia-pia manfaatna gelas kai manfaatna membantah bes kisah enda sadaya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana mutamatti'an bi khasa'isil basar kulliha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersifati kangia kekhususan jelma. Di jelma bagaimana kebedaannya? Tersifat ya beskai kekhususan jelma di ngantuk man. Biasa bagi jelma lah jelma terendal jaya keanehan. Bagi jelma si bagi panna tanah emang gua di luar kadi luar kebiasaan bagi jelma ya gua akin jelma beter bagi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah masuk kondai panna tanah likang sebagai berita li anak-anak panganina tanah kai lalik pengaruh bana beltakna sehat kang aja bagi katakan bagi go luar tabiat jelma di jelma mana nakan tah roti tah kai bagi fahuwa syabun kasairis sabab bagi kape Rasulullah anak muda si Daiban sering lalik bedana yukhalitul qauma wa yata'amalu ma'hum interaksi kangir masyarakat kana bita wa yash'uru bima yash'uru bihi sabab kai si rasakan kerina kala si pemuda-pemuda bagi kaki ini rasa ke Rasulullah lali bedana wa tuhaddithu nafsuhu bima tuhaddithu bihi nufus syabab fil umur al adiyah bagi kapelit kangi harapan keinginan bespusuhna uga kang keinginan bespusuh anak-anak muda biasana lalit bedana seri ya ibaratnya jenda Nabi jelma ibarat jenda dikatakan Nabi jelma ulah kari ia angkat ia ke derajat ketuhanan Nabi adalah orang teristimewa ia angkat makana Muhammad abduhu wa rasuluh Muhammad hamba Allah rasulna hamba dengan gelas seri kita jelma rasul bedakan Rasul Muhammad Rasulullah kita umat makana di setelah Rasulullah ada jelma Allah kita minda-minda men kuburan Rasulullah SAW bes kota Madinah misalnya perlu ya gujai kuburan ya Rasulullah sampati bidaga aku ya bagian mesra kelaku geluh mudahkan rezekiku sampai aina si mesra aina go syirik akbar ya kala setelah Rasulullah SAW jelma bagi kita bedana Muhammad SAW Rasul dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bes kenabiin lalu bedana. Anda si pertama ya. Kedua, Allah Subhanahu wa taala qad asamahu min jami'i madahiril inhirab. Bagi kape Allah Subhanahu wa taala nggo ijaga Nabi sallallahu alaihi wasallam beskrina kaya krina penyimpangan-penyimpangan. Fa huwa qabla an ta'tiyahul ismatu min qibalil wahyi aidan ladaihi asimun akhar min Allah Subhanahu wa taala. Sangana langareh penjagaan beswahyu nari ngom ijaga Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahulu bainahu wa baina ma qad tatali ilaihi nafsuh penjagaan si karim batasi sa kai si lit bespusuhnah adi majilekin ia lanjut adi langu ijaga ia baginda ibarat kendai jaga sitik kambing ko enak kunan sitik kai bes kota Makkah aja begina sora-sora bagi lantun-lantunan sungena menjalba meterem kaya sadah rasa denar jabu ia bagi kunulah aku kubagikan kai kari jai lantun-lantunan te Nabi sallallahu madamban Allah ijaga ia melikang terbesit jai au qad yamilu ilaihi bisababi dughuti mujtama'i dan jika ia jai condong ia besada permasalahan bagi condongnya sebab tekanan-tekanan masyarakat
Dai ba jelma enda la tahan ya tekanan masyarakat. Ngerana na jelma go tading kena agamana. Roh dinakala bagian kalah periharam jenggotmu bagi kape ngukinan. Kala angkatmu celanam asmata kaki bagi kape lang kuida. Bes perkataan jelmai tading kena jenggotna, tading kena celana petruhna. Anda maksudnya dilaki ngena, dilaki ya, adik kita dilaki muslim, ai celana tamakan siti kudat asmata kaki ai sunnah na tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kape kerina. Dan dikatalah sering dikatakan adat ada buatan manusia, jelma berbangsa. Adilar bertentangan ya, adilit lalit jaya pertentangan dari syariat ta, dan sing siamalkan. Adir tertentangan dari syariat ta istaringkan kin. Daya perubahan tekanan masyarakat, ilaya tahan. Ngerana aja jelma bagai ilaya tahan gua kalah pakai aku ngeluh sisada bes masyarakatku. Adi lakakin ku amalkan kai si ban kalaka ngutahlan kari ise sinampati aku nina. Lu biar ya padahal Allah Subhanahu wa taala si Maha Penolong. Fayaqsimahu minhu fayaqsimu minhu. Makana Allah ijagana Rasulullah sallam wa yuhalu bainahu wa baina qabla al-wuqu'i fih. Makana ijaga kang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iban pembatas na ijaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ka ia sangana ia langa banna. Ijaga ya lebih. Maka adalah surung kari. Lik le surah-surah tapi lah surung lah kejadian. Anca si petelukan ia kai si dan si jai manfaat berkisah singgo si lewatin dai. Annahu asa sallallahu alaihi wasallam fi shababihi mutamayyizan bil akhlaqil hasanatil fadilati wa salamatil fitratil karihatil wathaniyati wal syirkiyati wal khurafat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemirsa Rasa TV. Ai geluh ya besma galang-galang na sangana yang pemuda jai ia teristimewakan ia bes akhlak si majila ia. Ai selamat kange fitrahna si lai sukaina kadihena patung-patung kesirikan bagai kapi cerita-cerita dongeng kuropat. Cerita-cerita tua Sinai bagailah di kita bes kita cerita-cerita Sinai si lalit buktina bagai ya dongeng-dongeng. Kesegundari melalang sebegi. Fanasa naqiyan nazihan nadhifan ma'rufan bisidqi wal amanah. Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumbuh ya galang ia bersih. Lalit cacatnya, lalit aib nabis akhlak na ikrina. Terkenal kang Nabi ta lit amanah na lit bagi ka kejujuran na. Layap la pernah idah herbual ya. Wa kulluha tumahidu li Rasulillah li risalati allati sayahmiluha. Ikrina permulaan sebagainya bagi si Irban saya persiapkan ia menbaba risalah kenabian si pudi-pudiwari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat. Jadi ada lihat ia proses-prosesnya pagi makana ia angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan mutlak. Teladani secara mutlak. Adi jelma langsung ni. Sesuai syariat ikuti. Labo perban individuna tetapi kesesuaian nar syariat enda. Maka ada di jelma ia salah lah si ikuti ICP ia. Tapi Nabi teladan tasi mutlak. 4. Wujudu hadhihi sifat fi Rasul sallallahu alaihi wasallam bi'inayatil ilahiyah wa irtibatiha bi bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam tadulluna ala ahammiyati hadhihi al-akhlaq li da'iyah bagi kalak dai. Lid sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam si ia penjagaan Allah nari les bagi kape kaitanna kari ia res iutusna Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi nabi ia ai sada indikasi membantah pentingnya akhlak bagi dai. Hadi dai ya. Sebab bagaimana jelma enda kape iblaskan dai tuh kakna. Maka adi kesesatan kini sampaikan sesat dengan jelma. Adi bidah kini sampaikan bidah dengan jelma. Bagaimana terbagai? Engkai makana melala sidah gundari kape acara-acara si bertentangan dengan Islam isandarkan ku Islam kanga ya bertentangan dengan Islam bidah gelarna isandarkan ku Islam engkai makana lit lestari jelala sebab lit ngedai tetap
ikatakan na ay ajaran Islam, adi jelma materam lalik je tolak ukur kebenaran besbana. Kai ibelaskan dai tuh hukapna. Ay makana usur ngasi katakan adik kita jadi dai, si pastikan kin kai si belaskan men masyarakat taida, kai si belaskan menjelma teram, ay memang betul-betul lit bukti valid ay nam ajaran Islam. Adi lang olah. Walidhalik fastiqamatud da'iyah wa hirsuha ala sidqi wal akhlaqil fadilati muhimmani jiddan fi isgha'in nas lahu. Bagaimana istiqomahna, tegak lurusna da'i ayna besajaran Islam. Bagaimana kesungguhan kaya terus ya sungguh kejujurna ida. Akhlak si utama, si penting kal iya gelah ibagikan jelma iya. Tegak lurus. Loka kari aula kan arjudi ya ni arjudi ya. Yang dikatakan sa oleh arjudi da'i nanda cai arjudi. Aula riba ni nak ngerane bas pembahasan riba. Iya kang si reinteraksi riba. Ugangi ikuti kala iya. Lalu tuh kok ustaz handai. Anina bebanna nina. Kai si larang naik kang si banda nina. Kai si perintah kena lo pernah pindah banda nina. Jadi anda ibarat nandai dai anda sifatnya mempengaruhi jelma. Ugangi jelma ngit bagikan sa kai si belas kenai adilabo iamal kena kai si kata kena. Fala yajidul haqidu wal naqidu maghmazan yaghmizu bihi da'iyatu bi syai'in sabiq fi hayatihi. Ay makana linggo kari bagai sifat ay nalit bes da'i, ise pekala bes sila jawri bes pusuhna, la bolit jaidah nasada dalan kal iya icelana tayna da'i ay besada masa besada perbuatan si pernah merena ibuatna. Deba jelmena melik ngabes pusuna la jore. Daramina kesalahan-kesalahan da'i enda si morena. Adi da'i enda kin majile nari darami pelodat. Ibarat bagai sebab ia adi geluh dengan kita ay lalak mengkari bespusuh jelema la bosada. Adi geluh dengan kita la dengan fitnah bagi bahasa Indonesia ya. Tuduh kala ibu senang fitnah bahasa Arab maksudnya kesirikan kai kena bagai. Fitnah la sila jori sila menjele. Ay melalang ngkari jelema enda deba la senang ia mensadadai daraminang lai kai sine kai si marena kesalahan dai. Tapi adi lalit sebagainya melalit kai pedatna. Pelimakan. Kana minal yasir an yuladur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qad nuzi'at minhu mahabbatan ma yuhibbu syabab min raqbati fil lahwi wa tahawun fit ta'arri wa yansa'u ba'idan an dhalik. Bagaimana ia? Ay melukah kel bes Allah nari sangana tubuh Nabi sallam icabut bespusuh Nabi nari handai kai ia si merhat uga merhat bes kai kirina anak muda si usiana bes misalnya bes permainan bagi kape mudah-mudahan ya la ijagana wisna dan singai dan kai ban Allah Allah ni kai dan silabanna wa yansa'u ba'idan an dzalik bagi kape Rasulullah dan si ban geluh ya tubuh galang ia dah bes permasalahan dan sing melukah men Allah Subhanahu wa taala melukah dan sing kari kubagikan teku sedai ada kitik-kitik nari cabut Allah Subhanahu wa taala dan sing lade buter bersit pe ya gujai lalik pe harapan lalik pe bes pusuna kubagikanlah sedena ikut tenis kubagainya bagi kapan bagi kami aku bagi harapan kira bes pusuha dan sing si tamakan Allah si menjelena saja dan si tapi ingkai makana lang walakin qad yufham hada ala annahu intiwa'un wa inzalun 'anil mujtama wa markabun naqsin fi shakhsin ya adi aikin lid sempat misalnya Rasulullah lain sendiri ya beda dari pemuda-pemuda si sebayana
bagi kapa ia tadi kena masyarakat na dan jika anggap kala ada lain dengan kejiwan na ni na jelma. Ada lain ku enda dah. La seriku dah harus jelma sidaiban. Bintar kari enda hukuman kala bes penilaian jelma. Lakin antu jada hadil muyul fihi. Tapi perubahan lid kecenderungan bes nabita, gua lid bes pemuda sadah, lid ka bes nabita. Umum na jelma menteram bagaimana si sebaya-sebayana, lid ka bes nabi sallam, summa ya'simuhu an summa yu'sam an su'i wa yuhal bainahu wa bainal khata'. Enca ijaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bes permasalahan si mencin silik bes masyarakat na si condong daiba anak perana si sebaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enca halangi ka Rasulullah gelah ola ndabu ya bes kesalahan-kesalahan fahuna yatabayyanu tamayuz wal kamalul khas bihi. Jelaslah jenda li teristimewakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhususkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya jenda dikatakan dan singa iban Allah Subhanahu wa taala inda Rasulullah bes permasalahan si majelis saja ya condong di menjinlang. Sebab kerina kai ngadaladaan siban Allah. Tapi bes adi bagai kari penilaian jelma anggap na minta enda gua makana la serier sanak perana si daiban. Makana tetap ngi permasalahan kecenderungan kai bes pusuh anak perana si daiban li kange bes pusuh nabita enca ijaga Rasulullah bes permasalahan si menjin ia si la ijaga anak perana si daiban setah gua keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir. Ankarul ulama'u ar-riwayat allati tushiru ila anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yashhadu ma'al musyrikin masyahidahum wa bayyanu adamu thubuti syai'in minha. Ulama ingkarina kai kirina riwayat bes hadis kisah ena mai lit riwayat na lit simbaba kisah ena. Labo lit sada kisah, lit sada cerita, tapi latah nari jas sumberna, andalang latah jas sumberna. Allati tushiru sili kisah si lit sada indikasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut serta ngai ia kala musyrik ribadat bagai kapai ijelaskan para ulama enda sada pe kisah alatuhu. Ayar bual berarti. Ulama ingkarina kai krina lit kisah si katakan sa Rasulullah yang ikut serta nge bes peribadatan kaumna. Adi nembah patung kena patung. Tawab kena usap-usap na patung handai, tawab usasan bagai lit riwayat bagaina idustakan para ulama iteliti ia kisahna sada pilatuhu. Bes sisi periwayatan nari, sisi bes berita nari. Tapi wa ma'adzalika istadalla qari Iyad rahimahullah taala bidalilin aqliyin ala adami musyarakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu qabla al-bi'tsati fi jahiliyatihim. Lesada ulama gelarna qari Iyad, ia bes sisi logika nariar main. Ada ba ulama enda bes sisi riwayat enda ilmu hadis karjai riwayat lijai matan ia sanad la kali waktu 16 kan saya negrina. Adi bagi kam si bagi tah na bagian godong. Menjilai. Tapi lid sada ulama gelarna Al-Qadi Iyad ia bantah si bagaina si sada cerita si ngatakan saya simbelaskan sa Rasulullah pernah ikut serta bes kesyirikan kala musyrik Quraisy bes arah logika nariar main. Roh katakan inna Quraisyan qad ramat nabiyana alaihi salam bi kulli maftarathu. Krina kala Quraisy ngom pernah ituduhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beskai pedan si tuduhkan krina bagian aidakin Muhammad aidakin bagian krina kai sidatna ngom krina belaskan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kin tujunna membagai wa ayyara kuffarul umami anbiya'ahum bi kulli ma amkanahu wa ikhtalaqathu. Bagai kapai sebelum Nabi krina kala kafir umat-umat sideban si kafir si pernah jumpa nabi-nabi gom ituduh na krina nabi-nabi sangana iutus sebelum Nabi Muhammad sallam bas krina kafir dan ituduhkan nabi-nabi sedekah. Wa ayyara mimma nassallahu alaihi wa naqalathu ilaina ruwatu. Janari setah sehingga ibalaskan Allah Subhanahu wa taala lit kisah bas Al-Quran bagi kapilit ia nukilan-nukilan berita-berita krina
bes riwayat-riwayat nari. Bes hadis misalnya. Walam najid fi syai'in min dhalika ta'iran li wahid minhum bi rafdihi alihatum wa ta'rifi wa taqri'ihi bi dhammihi bi tarki makana qad jama'ahum alaih. Tapi la bolehnya si jumpa kita je beskrina kai si celah ya, si celah sada nabi bagi icela kaum na iya bes penolakan na bes sesembahan na icela ya je besada sesembahan si pernah ia ikut serta ras dan singkari katakan bagaimana engkau larang-larang muka Allah sembah enda nina marenda peras ngi kita medan si bagaimana sebab besada sisi sadena lalit datna makalah terbelaskan engkau larang-larang muka si bagaimana marenda perasnya kita arbansa bagi kaban ko olaban mu bagai tauhidkan Allah ningkena nimka marena pe kita sering siban kang sebagainya gua mangka kau rubah gundari ani dan cik iserang ia besisi saya nari tapi perban lalit gua nina ban kata-kata walau kana hada lakanu bidzalika mubadirina wa bitalawuni fi ma'budihim muhtajjina adilitkin minter keldaramina si marena si pernah nabi-nabi handai banna perkara-perkara si ingkarina gundari. Bagi kapitalawnihi fi ma'budihi muhtajin. Badada daramikan jai kari alasan-alasan rubah-rubahna berubah-rubah sikap nabi aina. Marenang ko bagai anda gundari bagai menjadi celaan. Walau kana hada wala kana tawbihuhum lahu binahihim an tarki aliyatihi wa ma kana ya'budu aba'ahum min qabl. ففي إطباقهم على الإعراض عنه دليل على أنهم لم يجدوا سبيلا إليه. Bagi katakan dai, pastilah kai krina si kritiki, kai krina si katakan majin, kai krina si icela nabi-nabi bes peribadatan perlarangan larang-larang si larangna krina bes si tadingkan sesembahan si beribadah harus dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalit sada pe dat kala kufar aina baik amin nabi kala Quraisy si kufar atau pe kala kafir si detkah menggunakan nabinya lit badatna alasan jena ituduhna icelana nabi aina besada larangan si pernah buat banna adi kita dan sebagai engkau ka ngarana ko melala marina pe engkau ji pelakuna lakin ko marina bansa gundari goga maka ingkarin bagai enda lang perban ijaga nabi-nabi enda bagi kapai secara khusus ijaga Rasulullah enda la pernah Rasulullah enda dabu ya besada kesalahan si pudi-pudi wari ia angkat ia jadi nabi lid alasan karak kufar Quraisy ituduh ijelekkan icela Nabi Muhammad SAW besada perbuatan mereka banna lalid makanya sini ia kerina persinikna bes marena erpalingnya ya bes Rasulullah nari lah bagi kena dakwah melang la ilaha illallah nina Rasulullah lah bagi kena tapi sinik ia besada ucapan si daramina taina si la pernah ibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangada Rasulullah ilarang ibaratna ilarang tadingkan kena patung-patung aina lali jisada belasan beskala Quraisy nari engkau pemerenda ribadah aku patung gunari maka larang muka nina kala Quraisy dan cing bagi katakan tapi perbanlah pernah si bagian Rasulullah sallam banna maka lali dalan si seh kujah kala Quraisy ena darami kesalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam it law kana la nuqil wa masakatu anhu adilit min terngerana kala Quraisy na langit ya sini ali contohna jen li contohna kama lam yaskutu an tahwilil qiblah sebab lit kisah lit berita valid bagai kala Quraisy Yahudi kafir labo ya sinik sangana telit terjadi perpindahan kiblat sangana ku Baitul Maqdis kiblat pertama ku Baitul Maqdis mencapu dibuari ku Ka'bah melap sidik kala Yahudi rohnina ma wallahu man qiblatihim allati kanu 'alaiha kain kama kana erpaling kena men kiblat kena si marena kena kiblat ku zain menet dan singrana gundari kiblat kena ku Ka'bah marena kiblat kena ku Baitul Maqdis ya ingan kami marena medan sing
kala Quraisy aina si kafir aina daramina sada alasan-alasan si pernah idaram si ibuat Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipu di si moraina kal. Tapi sangana lalit tidakna bagai sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ijaga kal ia beskai kirina penyimpangan-penyimpangan si ban kala Quraisy si ndabu kala Quraisy gujena makana sanga belakang hari Rasulullah ia angkat jadi nabi dakwahina kala kafir Quraisy isuruhna tading kena patung-patungna, icela patung-patung darami kais-kais Quraisy si bagian-bagian silarang Rasulullah ladatna. Bes Nabi SAW pernah ia dabuh bes permasalahan sadaina. Ain dalam salah sada bentuk si kai faedah sidah kel uga perpanjangan penjagaan Allah Subhanahu wa taala men Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pemirsa Rasat TV, bagaimana lebih pertemuan tak bersuara Selasa Aida. InsyaAllah si kajika judul si baru bes pertemuan tak Selasa Sirah. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat kita terus pelajari agama ta Aida. Sebab endam ilmu endam si perlu naga bes perkeluhtan. Ribadah pe kita man Allah Subhanahu wa taala adilabo i atas ilmu dan singkarilah diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala la ibadahiya bes kebodohan. Rasul Allah Subhanahu wa taala ibadahiya bes ilmu nari. Makana belajar kewajiban membantah kerina rahdina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim menuntut ilmu wajib kalman kerina kala muslim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.